حضور کے فرامین. حضور نے فرمایا میری امت کی ہلاکت، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. اور محدثین نے اس حدیث کی شرح آگے کی، فرمایا وہ لڑکے کون تھے؟ وہ مروان تھا، وہ یزید تھا، یہ سارے لونڈے تھے جن کے ہاتھوں امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا گیا، تباہی پھیلی. اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے رازدار صحابی تھے، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ سن 60 ہجری آئے تو مجھے زندہ نہ رکھنا. نظروں کے سامنے ہے نا سب کچھ. حضرت ابو ہریرہ دعا مانگتے ہیں اللہ سن 60 ہجری آئے تو ابو ہریرہ کو زندہ نہ رکھنا. یہاں تک کہ ایک صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر فتنہ و فساد اور ظلم کی آندھیاں نہ چل رہی ہوں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. آپ سمجھ گئے سن 60 ہجری جس کی خبر رسول اللہ نے دی، جس سے پناہ ابو ہریرہ مانگ رہے تھے، 59 ہجری آیا ابو ہریرہ دنیا سے چل بسے. دعا قبول ہو گئی، سن 60 ہجری سے پہلے چلے گئے. سن 60 ہجری آیا، وہ لونڈوں کی حکومت کیا آئی؟ وہ یزید آ گیا. جب یزید آیا تو اس بدبخت کی حکومت کتنے سال رہی؟ 61 62 63 مزید 5-6 مہینے، 3.5 سال یہ حاکم رہا. اور اس نے 3 کارنامے، سیاہ کارنامے، 3.5 سال یزید حاکم رہا. کتنے؟ 3.5 سال. 3.5 سال میں 3 سیاہ کارنامے. یاد رکھو، ذہن میں رکھو، تاکہ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا امام حسین کی محبت دل سے نکال نہ لے، یزید کی محبت نہ سینے میں ڈال دے، کہیں برباد نہ کر دے. 3 سیاہ کارنامے یزید کے. پہلا سیاہ کارنامہ، رسول اللہ کی اولاد کے چمن کو تاراج کروا ڈالا، رسول اللہ کی آل کو قتل کروایا. اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ ڈھانے سے بھی بڑا جرم ہے. رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کی بچیاں، رسول اللہ کے بچے، رسول اللہ کا پورا خاندان اس یزید بد کردار نے قتل کروایا، شہید کروایا. اس کا پہلا سیاہ کارنامہ. اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ، مدینہ پاک کو 12,000 کا لشکر بھیج کر. کتنا؟ 12,000 کا لشکر. یہ واقعہ 27 ذی الحج سن 63 ہجری اپنی حکومت کے 3 سال یزید بدبخت نے 12,000 کا لشکر، جتنے جنونی، جتنے حرامی، جتنے کمینے اکٹھے کر کے اس نے نبی کے شہر کے اوپر اٹیک اور حملہ کروایا. اور 3 دن تک اس نے خود لفظوں میں کہا کہ جب مدینے پہ قبضہ کر لو 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ حلال ہے. یعنی مدینے کی عورتیں، مدینے کی بچیاں، مدینے والوں کے گھروں کو لوٹنا، اہل مدینہ کو برباد کرنا. یزید کے آرڈر سے، یزید کے حکم سے مدینۃ الرسول کو لوٹا گیا. 10,000 اہل مدینہ کو قتل کیا گیا. 1700 صحابی اور تابعین کو قتل کیا گیا. اور اس میں 700 قرآن کے قاری تھے مدینے والے جن کو یزید نے قتل کروایا. 1,000 دوشیزائیں، خواتین، کنواری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی، یزید کی فوج نے لوٹی. اور آرڈر اس نے کیا تھا تمہارے لیے 3 دن تک مدینہ حلال ہے. مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہیں قسم ہے مدینے کی مٹی کی جو مدینۃ الرسول کو برباد کروائے، لٹوائے. صرف یہی نہیں، مسجد نبوی میں گھوڑے پیشاب کرتے رہے، گھوڑے لید کرتے رہے. 3 مشکات شریف کی حدیث ہے، 3 دن تک لم یقم ولم یؤذن ثلاثاً،
3 दिन तक मस्जिद नबवी अजान से, इकामत से, जमात से महरूम रही। ये यजीद का स्याह कारनामा। उसके घोड़े रियाजुल जन्ना में पेशाब करते रहे और नाचते रहे वहां, यहां तक कि रसूलुल्लाह के मिंबर पे लीद करते रहे। उठाओ उम्दतुल कारी शरह बुखारी जज्बुल कुलूब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और तारीख मदीना की जो किताब, इमाम समहूदी से लेकर हर किताब चीखती है, रोती है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सीने में दम नहीं है कि बता सके कि मदीना नबी का किस तरह बर्बाद करवाया यजीद ने। ये दूसरा स्याह कारनामा उस पलीद का। आप लोग समझते हैं शायद ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले ये भी उसी तरह के पलीद हैं। आपके घर में जो चोरी कर जाए वो उसके लिए तो प्यार पैदा, लेकिन जो नबी के शहर को बर्बाद करवाए, लूटे, कितने आदमी मैं कह रहा हूं 1700 वो थे जिनमें सहाबा थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला, हजरत अब्दुल्ला बिन, बड़े बड़े अजीमुल मर्तबत सहाबा, और हजरत अबू सईद खुदरी जैसे सहाबा की दाढ़ियां नोची गई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रूपोश हुए। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी शरीफ 3 दिन तक अजान, नमाज, इकामत से महरूम। हजरत सईद इब्न अल मुसय्यब जो हजरत उवैस करनी के दर्जे के आदमी थे। किस दर्जे के? सैयद ताबईन हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह अन्हु। आप फरमाते हैं मुझे पकड़ के ले गए यजीदी, मुझे पकड़ के ले गए, मुझे कहने लगे यजीद की बैत कर। मैंने कहा मैं सुन्नते रसूल पे बैत करूंगा। उन्होंने कहा इसकी गर्दन उतार दो। किसी ने कहा ये तो पागल है, दीवाना है। कहा मुझे पागल समझ के छोड़ दिया। मैं फिर मस्जिद नबवी में आ गया। फरमाते मेरे बगैर कोई भी आदमी मस्जिद नबवी में नहीं था, अजान नमाज कुछ भी नहीं। तो किसी ने पूछा सईद फिर तूने नमाज कैसे पढ़ी? तू जो रहा अकेला, तूने नमाज कैसे पढ़ी? अजान तो हुई नहीं, इकामत तो हुई नहीं, जमात तो हुई नहीं। फरमाते अस्माउल अजाना वल इकामता मिन कब्र नबी। फरमाया मैं हजूर के रोजे के साथ बैठा रहता था, अजान की आवाज भी अंदर से आती रही, तकबीर की आवाज भी अंदर से आती रही। वो पढ़ाते रहे, हम पढ़ते रहे।